Kalau Madam Jenny butuh waktu berapa nih bikin ini? Lama, Monsieur. Kan waktunya 1 jam kan? Lebih lah, Monsieur. Iya, nanti latihan. Kan dia nanti bisa dihafal-hafalin. Ini 250 mah banyak banget. Kalau Sisli berapa lama nih ngerjain SUJB? Hah? 1 jam lebih kan? Lebih lah, Monsieur. Ya, waktunya kan 1 jam. Masih udah lihat ya, kayaknya punya Madam Jenny yang paling mending deh. Soalnya yang paling gampang ya. Ini harusnya ditaruh. Iya, ini ditaruh di sini benar. Ah, Ini ditaruh di sebelah sana. ah. Ini yang namanya destinateur, iya kan? Iya. Terus abis itu si Morbihan Lekat Ut ini ditaruh di sini benar dia ditaruh di sini. Terus masuk ke salam pembuka ya, Monsieur Bertrand. Par rapport d'information sur www.bretagne-job.com, votre entreprise saisonnier de vente de glace m'intéresse grandement. Ini tidak bisa diterima. Paraport, ini harusnya paraport A. Oh, biasanya Monsieur nggak pakai grandement, Monsieur pakainya vivement. Ini sama dengan sangat tertarik. Di bagian ini nih, pembukaan ini kan, harusnya itu kamu tulis Monsieur Bertrand. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jenny. J'ai misalnya 25 ans. J'habite à Montréal, au Canada, mais Orbihan dong, Monsieur. je suis maintenant en vacances de 3 mois à Morbihan, en France. Baru masuk ke j'ai vu votre offre d'emploi sur Internet et je vous écris pour vous envoyer ma candidature. Nah, ini harusnya nih. Jadi, di bagian pertama kita memperkenalkan diri. Ini bahasa basinya. Permettez-moi de me présenter. Langsung nama, umur, tinggal di mana. Supaya panjang, di sini ceritanya kita tinggal di tempat lain, tapi sekarang kita ada di Prancis. Terus kasih alasannya apa kita ada di Prancis. Alasannya adalah di sini liburan. Liburannya kasih keterangan waktu 3 bulan. Nah, sebenarnya itu nggak penting ya, itu supaya nambah-nambahin karangan kita. Karena kan karangannya 250 kata. Ya kan? Habis perkenalan, kasih tahu kita tahu iklan ini dari mana. Kita tahu iklan ini dari internet ceritanya. Kemudian masuk ke bagian yang ketiga, kenapa kita menulis? Objektif kita apa? Kita menulis untuk mengirim surat motivasi kita atau lamaran kita. Monsieur Bertrand, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jenny, j'ai 25 ans, j'habite à Montréal au Canada, mais je suis maintenant en vacances de 3 mois à Morbihan en France. J'ai vu votre offre d'emploi sur Internet et je vous écris pour vous envoyer ma candidature. Gitu. Baru kamu masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua tuh apa? Penjelasan tentang kompetensi yang kamu miliki. Titulaire d'un baccalauréat professionnel au commerce et diplômé d'une licence en langue française, je souhaite vous apporter mes compétences pour le poste d'agent de vendeur. Ini kompetensinya ya, atau ini disebut dengan formation. Baccalauréat profesional, ini berarti BTS. Pokoknya ini SMK ya ini ya. Kayaknya ini nggak O deh, dia pakainya do deh. Tuh, kayak gitu-gitu tuh harus udah mulai terasa ya. Apa O, apa do. Nah, ini diplômé de licence en langue française. Kamu bisa kasih tahu dari universitas mana. Tambahin di sini. Je souhaite lebih baik jangan pakai présent, tapi pakai conditionnel. Je souhaiterais vous apporter mes compétences pour le poste d'agent de vendeur. Nah, ini oke, kalimat ini bisa diterima. Selanjutnya, dang tong. Nah, di sini salah nih. Nah, ini harusnya pakai votre. Kemudian kayaknya prepositionnya nggak tepat, harusnya bukan dalam ya, tapi chez votre entreprise. Je vous fais savoir. Nah, ini disambung. Ini apostrof. À côté du français, je maîtrise 3 langues. Jangan lupa tanda baca ya. Ini harusnya je maîtrise aussi 3 langues étrangères.
Anglais, Mandarin, Indonesian. Kalau Indonesia itu negara. Kalau bahasa itu Indonesian. Ini tambahin M di sini. Ini salah. Ini bukan se, tapi se, Kan sekimer. plurial, Monsieur. Tapi dia nggak bukan masalah itu. Dia emang seki, seki apa-apa gitu. Seki ke sedong gitu-gitu kan? Ini nggak lihat plurialnya lagi. Enggak, itu bukan bukan bagian yang itu. Ce qui me rend capable de communiquer avec, kayaknya keren ya, tapi nggak bisa diterjemahkan. Ya, bisa sih. Jaringan klien yang luas kan. Ce qui me rend capable de communiquer avec des clientèles de plusieurs nationalités. Bisa mau ditambahin different. Monsieur, itu bukannya terlalu sederhana ya? Ce qui me rend capable de communiquer avec des clientèles de plusieurs nationalités différentes. Tapi ini sudah pasti benar gitu. Daripada kita pakai yang gini-gini, nanti ngaco. Soalnya rezo ini biasanya dijodohin sama sosial, rezo sosial, ya kan? Jejaring sosial. Udah gitu dia pakai kata di sini vast. Vast ini kan sama dengan gerang kan? Lebih baik jangan deh. Lebih baik A2 aja. Communiquer avec des clientèles de plusieurs nationalités différentes. Yang bermasalah di sini adalah kayaknya nih di Morbihan sama ini masuk ke sini, ini kayaknya harus ada sesuatu deh. Ini harus ada kata hubung. Chez votre entreprise à Morbihan. Tiba-tiba, je vous fais savoir qu'à côté de. Nah, di situ ini harus ada penghubungnya nih. Penghubungnya apa ya? Ini bisa par ailleurs bisa. Ryan by the way ya. D'ailleurs deh, d'ailleurs. D'ailleurs, je vous fais savoir qu'à côté du français, je maîtrise aussi trois langues étrangères, anglais, mandarin et indonésien, ce qui me rend capable de communiquer avec des clientèles de plusieurs nationalités différentes. Cakep, benar lagi. Nah, ini berarti strukturnya nih yang salah. Harusnya abis ini kan masih ngomongin tentang diri sendiri. Habis ini harusnya masuk ke penjelasan diri sendiri. Je suis une personne gitu, masuk ke sini. Baru dari sini masuk ke sini karena ini terakhir nih. Vous trouverez si Joang mon curriculum vitae ini yang terakhir. Penutupnya ini kan. Je reste à votre disposition. Gitu nyambungnya. Jadi dari sini ke sini. Hmm. Jadi dari sini ke sana ya. Dari sini terus ke sini tuh. Nah, terus di sini menjelaskan diri sendiri nih. Ini berarti harus ada kata penghubung juga nih. Kan tadi ce qui me rend capable de communiquer avec des clientèles de plusieurs nationalités différentes. Ini harus ada kata hubung juga nih kayaknya di sini ya. Kata hubungnya apa ya? Atau nggak usah pakai kata hubung juga bisa. Je suis une personne polyvalente. Nah, kata polyvalente ini maksudnya apa? Nah, Skillful. karena Messi dapetnya itu nangkepnya itu je suis une personne polyvalente. Berarti seseorang yang bisa mengerjakan banyak hal yang Messi tangkap. Iya sih, ini ada penjelasannya nih. Avec une grande capacité d'adaptation. Oke lah, bisa capable de travailler sous pression et de respecter des délais serrés. Nah, ini serré kan maksudnya Tight schedule. tapi kayaknya bisa salah gitu. Kalau kita bacanya aja udah agak aneh. Capable de respecter des délais, ini lebih baik dihilangkan saja. Délai. Ini abis ini terus titik di sini harusnya. Je suis convaincu, ini pakai e karena yang menulis feminan tuh gitu-gitu. Que je pourrais. Nah, masalahnya abis je suis convaincu itu indikatif apa subjuntif sih? Harusnya karena ini sama subjeknya, ini kita coret. Jadi de infinitif, je suis convaincu de pouvoir, atau je suis convaincu langsung pouvoir m'adapter rapidement à votre entreprise saisonnier de vente de glace. Harusnya, jadi bukan dengan cepat beradaptasi terhadap perusahaan Anda, tapi je suis convaincu pouvoir m'adapter rapidement au rythme de travail chez votre entreprise saisonnier. Ini harusnya ada kata angfang ya di sini ya untuk menutup kan. Jadi nanti surat kita kelihatannya kronologik.
Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae, vous résumant le détail de ma formation et de mes expériences. Ini harusnya plurial nih, mes expériences. Ini mendingan ditambah deh, mes expériences de travail. Je possède 5 années d'expérience, ini pakai S, dans le domaine du soutien-vente. Nah, ini bermasalah karena Misu nggak ngerti ini apaan nih maksud. Iya, supporting penjualan, tapi kayaknya ini agak aneh nih kalau dans le domaine de vente aja. Terus masuk lagi ke sana. Ini udah penutup ya. Je reste à votre disposition pour une entrevue. Ini lebih baik jangan pakai kata interview deh, pakai kata entretien aja. Au cours duquel jadinya ya. Je pourrais. Ini pakai S ya. Conditional kan. Pourrais vous donner plus de détails sur mes expériences professionnelles. Udah ada beberapa kali loh kata detail ini. Dua kayaknya. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande. Sebenarnya emang ini demam. Kan bukan demam, kan? Lebih baik ini dihapus saja. Dans l'attente d'une réponse. Ini nggak usah. Dans l'attente d'une réponse favorable. Je vous prie. Ini je vous prie d'agréer. Baru monsieur-nya taruh di sini. Monsieur-nya taruh di sini. Nah, mes salutations distinguées. Nah, oke. Kita kita nilai. Respect de la consigne. Oke, dua. Correction sociolinguistique. Mhm. Tadi ada tuh, ada ini ya. 1,5. Capacité à présenter des faits. Dua lah ya, dua. Terus capacité à argumenter. Ini susah karena ini lamaran pekerjaan ya. Dua, dua. Terus cohérent cohesion. 1,5. Cohérent cohesion nilainya 4 loh. Jadi cohérent cohesion itu yang pertama, relier clairement les idées exprimées sous forme d'un texte fluide et cohérent. Nah, dapat menghubungkan dengan jelas ide-ide yang diungkapkan dalam bentuk teks yang lancar dan koheren. Nah, jadi ada kata-kata hubung gitu-gitu loh. Respecte les règles d'usage de la mise en page. Jadi menghormati. Ini kan surat formal, jadi destinataire sebelah mana, tanggal sebelah mana, gitu-gitu. La ponctuation est relativement exacte, mais peut subir l'influence de la langue maternelle. Ini iya sih 1,5. Soalnya mise en page-nya tadi juga ketuker-tuker. Lanjut, vokabuler, étendu. Yang diharapkan harusnya ada kandidatur. Tadi nggak ada ya kandidatur, nggak ada. Ya, satu deh. Terus, metris, oke. Satu juga deh. Metris de l'orthographe 0,5. Choix de forme. Di sini kurang variatif loh. Ini cuman present, kondisional. Passé composé nggak ada, futur nggak ada, subjunktif nggak ada. Berapa ya? Dua. Degré d'élaboration des phrases. Peut utiliser de manière appropriée des constructions variées. Oh, berarti di sini, iya, ini harusnya lebih tinggi. Mungkin 2,5. Di sini yang nilainya kecil. Satu. Tadi totalnya 14/25. Production écrit. Karangan yang seperti ini, ya kira-kira dapatnya 14/25. Bagus apa enggak? Gitu. Mami tanya lulus nggak, Monsieur? Ya kan yang lain-lainnya belum. Nih, kerjaannya teman Monsieur. Cuma setelah dihitung-hitung kan ini dari sini kan ngitungnya kan. Yang dari atas-atas ini nggak dihitung. Kita ngitungnya dari sini sampai sini. Ini kurang katanya. Ini cuma 164. Harusnya kan 250. Katanya ini kurang. Minimum 250 lagi. Udah gitu dia nggak ada tanggal. Tapi ini benar dia à l'attention de Monsieur Bertrand. Ini artinya ditujukan kepada m'apprêtant à effectuer ma première année d'études en français langues étrangères, j'aimerais mettre à profit le temps de ces vacances d'été pour travailler. Cakep. Di sini juga ada di kongsinya. Dia bilang apa? Vous avez décidé de passer l'été en France pour perfectionner votre niveau de français. Nah, kan? Anda sudah memutuskan untuk spend summer in French untuk menyempurnakan level bahasa Prancis Anda. Nah, di sini
Dia bilang dia tahun pertama belajar bahasa Prancis sebagai bahasa asing. Kemudian dia bilang dia ingin sekali memanfaatkan waktu dari liburan musim panas ini untuk bekerja. Ini harusnya kondisional ya. Disponible du 2 juillet au 29 août, votre offre d'emploi comme vendeur de glace service a alors retenu toute mon attention. Bagus nih. Jadi dia kasih tahu kalau dia itu available dari tanggal 2 Juli sampai 29 Août selama musim panas kan. Terus dia bilang, votre offre d'emploi comme vendeur de glace service a alors retenu toute mon attention. Nah, ini kosakata yang diharapkan. Offre d'emploi, terus toute mon attention. Kalau di Madame Jenny tadi, m'intéresse vivement. Nah, itu kosakata yang diharapkan. Je suis entièrement disponible en Morbihan. Ini salah, ini harusnya A ya. Du Morbihan. Oh, harusnya O. Je souhaite ainsi, ini harusnya je souhaiterais ya. Je souhaite ainsi travailler durant l'été afin de pouvoir étoffer mon expérience dans des environnements professionnels en France. Nah, cakep. Aha. Jadi selain dia ingin memanfaatkan musim panas untuk bekerja, tapi dia juga ingin etoffe. Ini etoffe-nya apa? Tuh, kalau beda emang kita harus nyelipin kata-kata yang aneh-aneh ya, tapi kita harus tahu benar maksudnya itu apa. Etoffe, gather, develop, oh, expand. Dalam hal ini, Monsieur tidak sarankan yaitu memakai kata ini yang lebih baik. Je souhaite ainsi travailler durant l'été afin de pouvoir développer. Monsieur, ini bukannya A2 lagi ya, Monsieur? Iya, ini kosakata A2, tapi ya daripada salah ya, ngaco. Selain dia ingin bekerja, dia juga ingin mengembangkan pengalamannya dalam lingkungan kerja di Prancis. Nah, terus dia masuk ke kompetensinya dia nih. Kompetensinya dia rigoureux et dynamique. Oh gitu, oh adjektif dulu, baru kalimat. Rigoureux et dynamique, je peux mettre à profit mes qualités pour mener à bien les missions de vente de glace. Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir éventuellement rejoindre votre équipe pour cette période estivale qui doit être vraiment importante pour votre activité professionnelle. D'accord. Je saurai ainsi donner le meilleur de moi-même pour contribuer au succès de cette nouvelle saison. Cakep. Cakep nih motivasi nih. Dia kebanyakannya pakai ini ya, futur ya. Sore, j'aimerais. Terus ditutup. Je me tiens à votre disposition pour en discuter ensemble plus en détail lors d'un entretien. Nah, ini cakep nih. Idenya dapat. Idenya apa? Diskusi bersama lebih detail saat interview. Pokoknya idenya tuh begini, kalimatnya bisa macam-macam. Bisa seperti tadi, je reste à votre disposition pour un entretien afin de parler détail, plus en détail sur mes compétences et aussi sur l'offre d'emploi proposé. Nah, kayak gitu-gitu. Atau bisa juga, je serais ravi de pouvoir vous rencontrer en personne lors d'un entretien d'embauche afin de parler plus profondément à propos de mes compétences et aussi de l'offre d'emploi proposé. Kalau kalian perhatikan, kosakata yang Mishu pakai itu emang kosakata A2 awal-awal B1. Tapi kosakata ini walaupun sederhana, ini benar. Ini benar, ini pakai S ya, ini harusnya kondisional. Ini benar dan Itu yang Laufre Damploa propose pakai aksam ya ya harusnya. pakai aksen. Harusnya ada E lagi ya, feminan ya, Winofred Damplo.
Lebih baik kita menulis yang benar gitu daripada yang aneh-aneh. En espérant que ma candidat. Nah, kata kandidatur ini kosakata yang diharapkan. Kandidatur itu kayak surat lamaran. En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez recevoir, monsieur, mes sincères salutations. Nah, ini sederhana, sederhana. Ini kan akan mendapat ya, your attention. Ini kata veuillez ini biasanya sih dihindari ya, lebih baik pakai merci de bien vouloir recevoir, monsieur, gitu. Pakainya memang harus ini. Jadi merci de bien vouloir apa? Nah, ininya baru infinitifnya apa? Karena ini kalau diterjemahkan dalam hal ini kiranya berkenan menerima Bapak, hormat saya. Merci de bien vouloir recevoir, monsieur, mes sincères salutations. Nah, Ricky Setiawan. Bagus, bagus ini bisa di atas 15 ini.